This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम टू डायलॉग विद सलमान शाह। मेरा नाम सलमान शाह है और हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के इक़्तिसादी अमूर के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है दुनिया के मुकाबले में अगर देखा जाए छठी सबसे बड़ी तो आबादी है, लेकिन 30वां या 34वां नंबर है पाकिस्तान की इकॉनमी का। 200 बिलियन की इकॉनमी है और इसके बहुत से सतून हैं और एक सतून जो है वो लॉजिस्टिक्स का है, ट्रांसपोर्ट का है। और अगर आप कंपेयर करें एवरेज दुनिया में तो जीडीपी का 10 से 15% जो है वो लॉजिस्टिक्स के साथ उसका ताल्लुक होता है। और अगर पाकिस्तान पे ये अप्लाई किया जाए तो पाकिस्तान की जो लॉजिस्टिक्स बिजनेस है उसको आप समझ सकते हैं कि 20 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर तक की ये बिजनेस है। और इसमें अगर इसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट है तो तकरीबन 5 मिलियन प्लस की एम्प्लॉयमेंट होगी। इसके लिंकेजेस बेशुमार होते हैं, सी पोर्ट से लेके आपके घरों तक और आपके कारखानों तक ये लॉजिस्टिक्स का बिजनेस चलता है। और उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है, लोडर्स भी होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स भी होते हैं, मैकेनिक्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है इकॉनमी का। अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान का जायजा लेते हैं, जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं उन्होंने देखा भी होगा कि पाकिस्तान का जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है ये हमें बड़ी बैकवर्ड नजर आती है। पाकिस्तान के ट्रक्स हम देखते हैं तो वो ऐसे लगता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ट्रक्स हैं। पाकिस्तान के जो रेलवेज है वो बुरी तरह फंसी हुई है। पाकिस्तान का पीआईए देख लें तो उसके बहुत सारे मसाइल हैं। शिपिंग में पाकिस्तान के पास तो शिपिंग कंपनीज भी नजर नहीं आती। पोर्ट्स जो हैं वो भी हमारे क्लॉग्ड अप रहते हैं। और ये जो है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में तो जहां पे जस्ट इन टाइम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे ये लगता है कि जैसे लॉजिस्टिक्स हमारा एक वीक जो है ना पार्ट है चेन का। और इसको जो इम्प्रूव करने से पाकिस्तान को बेशुमार बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा हो सकता है, पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। और पाकिस्तान तो एक लॉजिस्टिक स्टेट कहा जा सकता है क्योंकि एक हब है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, चीन की मार्केट है, सेंट्रल एशिया की मार्केट है, हिंदुस्तान की मार्केट है। और पाकिस्तान को तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने डिजाइन ही किया था कि एक लॉजिस्टिक होगा स्टेट। जो पाकिस्तानी पोर्ट्स हैं वहां से हिंटरलैंड तक स्ट्रेट लाइन चलती है, एक रेक्टेंगल सा है जो साउथ से नॉर्थ चलता है। और उसमें अगर ये लॉजिस्टिक्स सही हो तो पूरा मुल्क कनेक्ट हो जाता है और तमाम रीजन्स, एक स्ट्रेट लाइन नॉर्थ टू साउथ हो और उसमें ईस्ट वेस्ट के कनेक्शंस हों तो पूरा मुल्क इंटीग्रेट हो जाता है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री और एक सेक्टर है कि जो पाकिस्तान को यूनाइट करता है, पाकिस्तान के हर खित्ते को वो एक दूसरे के साथ मिलाता है। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है और हमें इसके ऊपर एक प्रोग्राम नहीं मे बी 10 प्रोग्राम करने पड़ेंगे बिफोर वी रियली कम टू ग्रिप्स विद इट। तो आज इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इस टॉपिक को आई गॉट अ ग्रेट पैनल ओवर हियर। हमारे पास बाबर बदात साहब हैं जो कि फाउंडर चेयरमैन है पाकिस्तान लॉजिस्टिक एसोसिएशन के। इस वक्त इंटरनेशनल जो एजेंसी है ऑन लॉजिस्टिक्स उसके भी बोर्ड पे हैं और पहले पाकिस्तानी हैं जो इसके बोर्ड पे हैं एंड ही इज वेरी नॉलेजेबल अबाउट दिस होल सेक्टर। उनके साथ नदीम खान साहब हैं। He has been in this business for I don't know how many years. I guess he inherited it from his father and so it's a family business type thing. और पाकिस्तान के कई अवार्ड इन्होंने जीते हैं इस बिजनेसमैन ऑफ द ईयर एंड लॉजिस्टिक्स एंड फॉरवर्डिंग में। उनके साथ आरिफ राना साहब हैं, द फेवरेट प्रोफेसर फ्रॉम लम्स who has excelled in doing research in Pakistan on SMEs, on supply chain management, operations and management के प्रोफेसर हैं और हाईली क्वालिफाइड हैं। और इनसे भी पूछेंगे कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस सेक्टर इन पाकिस्तान। तो बाबर पहले आपसे स्टार्ट करते हैं
میں نے جیسے انٹروڈکشن میں کہا کہ لگتا ہے کہ لاجسٹکس از دا ویک پارٹ آف دا چین ان پاکستان. از دیٹ ایکوریٹ اسٹیٹمنٹ؟ جی آئی تھنک اٹس ویری ایکوریٹ، یو آر اسپاٹ آن. آئی تھنک ہم کو پہلے جائزہ لینا چاہیے کہ پاکستان کی اوور آل لاجسٹکس کا کینوس کتنا بڑا ہے. اگر آپ سارے موڈز آف ٹرانسپورٹ لے لیں، آپ آل 7 موڈز لیں، آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ شپنگ میں ہم کدھر ہیں. اگر آپ شپنگ میں دیکھتے ہیں آج 95% جو کمرشل ٹریڈ ہے وہ کنٹینر شپس پہ جاتی ہے. ٹھیک. پاکستان کے پاس ایک کنٹینر شپ نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اے سنگل کنٹینر شپ اور شپنگ کمپنی وچ ڈز کنٹینر شپنگ. وی آر 100% ڈیپینڈنٹ آن انٹرنیشنل کمپنیز. یہ شپنگ کا ہو گیا. جی تو آئی تھاٹ کہ کنٹینر کے علاوہ تو اور کچھ ہے ہی نہیں ہے چیز. تو کیا ہم ٹگس؟ ہمارے ایک آدھ کوئی ٹینکرز ہیں، کچھ بلکرز ہیں جو کہ ریجنل ٹریڈ کرتے ہیں، بٹ نتھنگ سگنیفیکنٹ. اچھا. PNSC از دیئر. PNSC لیوز آف سبسڈیز، سو ڈزنٹ میک مچ سینس. یہ شپنگ کا ہو گیا. ایئر میں آپ دیکھیں، ایئر ٹرانسپورٹ میں PI ڈزنٹ ہیو اے سنگل فریٹر. کسی ایئرپورٹس پہ ریفر فیسلٹیز نہیں ہے، کولڈ ٹرانسپورٹ کی کوئی چیز نہیں، کنیکٹیویٹی نہیں ہے. اور لاہور میں نے شاید ابھی کچھ بنایا ریفر کا بندوبست کولڈ اسٹوریج کا. اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی فریٹرز اوور دیئر اینڈ اٹس نتھنگ فار دا ایئر فریٹ آلسو. اس کے بعد آپ آ جائیں روڈ ٹرانسپورٹ پہ. آپ روڈ ٹرانسپورٹ پہ دیکھیں، ہماری ٹوٹل جو فلیٹ ہے از اباؤٹ 240 to 50,000 ٹرکس with 180 million people. فل فلیج اکانومی آپ کے صرف اتنی ٹرکس ہیں. افغانستان جس کی 20-25 ملین کی آبادی ہے، ان کے پاس 1 لاکھ ٹرک ہے. سو پرو ریٹ اگر آپ دیکھیں، وی شوڈ بی ایٹ 1 ملین ٹرکس، بٹ نہ اس کی فائنینسنگ ہے، نہ فنڈنگ ہے، نہ کوئی اس کے قوانین ہے. ایک ٹرانسپورٹ ایک ٹرکنگ ریفارم پالیسی بنی ہے. 40,000 ٹرکس وہ بھی بہت ہی دقیانوس ٹرک، اس میں بھی بڑے پرانے اور اگر یہ 240,000 موسٹ ماڈرن یورو 2 یورو 3 کے ہوتے تو پھر ون کوڈ ہیو سیڈ کہ جی چلو. That's an evolutionary process. You have to evolve to that stage, like Iran and Turkey have done. So what you are saying is کہ ہماری جو ٹرکنگ انڈسٹری ہے is 1/4 of its potential size. That's right. As of today. As of today. So I've told you about shipping, told you about air, told you about transport. ٹھیک ہے نا جی. Next ہے inland waterways. 0. مطلب ہمارے ملک میں تو اتنے دریا ہیں تو وہ کیا اندس کے اوپر کوئی ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے؟ نتھنگ. اور پچھلی 100 سال پہلے انڈس پہ ہوتا تھا. دے یوزڈ ٹو بی انلینڈ واٹرز ویز میں ہماری ٹرانسپورٹ ہوتی تھی. اس کے بعد آپ آ جائیں، دیکھیں اوشن ہو گیا، ایئر ہو گیا، ٹرکنگ ہو گیا، انلینڈ واٹر ویز ہو گیا، ریلویز. آپ کو پتا ہے ریلوے کا حال کیا ہے. ڈونٹ نیڈ ٹو سے ٹو مچ آن دیٹ. ریلوے، ہماری جو ریلوے اٹ کیریز، آئی ڈونٹ تھنک اٹ کیریز ایون 3% آف دا نیشنل فریٹ. گلوبل ایوریجز آر نارتھ آف 10%، 10 to 12% ریلویز کیری کرتی ہیں. ہمارے 3% بھی نہیں کرتے. ریلویز ہو گیا یہ. اس کے بعد 2 اور فارمز آف ٹرانسپورٹ ہیں وچ آر کمرشلی ریکگنائز. ایک ہے پائپ لائنس وچ کیریز آئل. وہ ہماری ابھی تک وی آر آئل اینڈ گیس کیری کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوا. اینڈ دین دیر از ٹرانسمیشن لائنس، پاور لائنس، وہ بھی ہمارا 0. So all 7 modes. communications اگر انٹرنیٹ IT شائٹی لیں تو وہ بھی we are at infancy stage. وہ اس کو میں پھر بھی الگ کر دیتا ہوں. سیٹلائٹ بیسڈ کو ہم الگ کر دیتے ہیں. وی ٹاک اباؤٹ فزیکل ٹرانسپورٹ. فزیکل ٹرانسپورٹ because of the private sector? Is it because کہ government is not tuned into these things? کیا وجہ ہے؟ The basic thing is there's a lack of understanding. Lack of understanding and there's no focal point. We work as a logistics industry in Pakistan. We work as a logistics. ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں. We have to deal with 7 ministries in the course of our business. There should be a single Ministry of Transport and Logistics. ہم ایک واحد ملک ہیں میرا دنیا میں جس میں کہ یا شاید 2 اور ملک ہوں جن کی ٹرانسپورٹ منسٹری نہیں. ہماری پورٹس اینڈ شپنگ ہے. شپنگ تو ہے نہیں پاکستان میں. So there is a ports and shipping and there is communication. So possibly at some point they have to be merged. And aviation is under the Ministry of Defense. Customs is under Ministry of Finance. And Railways is الگ. ریلویز کی اپنی منسٹری ہے اور جو آپ کی ٹرکنگ ہے دیٹ از پارٹ آف واٹ کمیونیکیشن. If we talk about roads, then communication. If we talk about the transport, the trucking policy, then it is Ministry of Industries. If we talk about transport, about the transport policy, then it is Planning Commission. So there is nobody. There is no focal point. No transport czar in Pakistan. There is no, but there was one focal point which was created after a lot of work from the industry and deliberations by the government. That was the National Trade Corridor.
The National Trade Corridor Achha, board, before we get into the National Trade Corridor, a question which was I was thinking of asking you, how come you are now at the international stage, almost at the board of this Logistics Association? तो वो पाकिस्तान में तो आप कह रहे हैं कुछ नहीं, तो आप वहाँ कैसे पहुँच गए? नहीं, उसका ये है जी, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर इंडस्ट्री ने एक लॉजिस्टिक्स एसोसिएशन बनाई. ये हमने बनाई, इट्स कॉल्ड पीफा. दिस वाज मेड इन 2004 दिसंबर. 2005 में we got assimilation with FIATA. FIATA is the epicenter of global logistics and it's based in Zurich. Okay. उसकी membership हमने ले ली and Pakistan got elected over there in 2005. Very good. At the same time, what we also did was for cross-border transport, TIR commission हमने बनाया, which was made under the auspices of the ICC, Pakistan National What Committee. is TIR? TIR is the transit and route उसको भी कहते हैं, but that's a mechanism which allows movement of trucks across borders under a guarantee system. So you don't have to stop at every border for checking on for all that. वो एक guarantee तो ये system जो organizations हैं, they can be a big support to Pakistan. They can. हमने जो वो बनाया था TIR में, we got membership over there at the International Road Union and PIFA के membership into FIATA. Then I was invited on the board. I got elected over there, and because of the work that we were doing over here, they recognized it. So Pakistan is visibly now visible on the global canvas of Very logistics. good. So we'll take a short break over here, and Nadeem, after the break, I'll ask you how come you're in this trucking business, or is it the trucking business? We'll take a short break. This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे.